السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں انصاری رضوان اسٹینڈرڈ 10th کے تمام بچوں کا آج کی اس سائنس 1 کی کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم ہمارا سبق نمبر 6 انحراف نور ریفریکشن آف لائٹ یہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سبق میں ہم جو چیزیں سیکھنے والے ہیں وہ ہے انحراف نور کے قوانین، انحراف نما اور نور کا بکھرنا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ انحراف نور کی تعریف کو سمجھیں گے، ساتھ ہی شعاع وقوع اور شعاع منحرفہ کیا ہوتا ہے اسے سمجھیں گے، زاویہ وقوع اور زاویہ منحرفہ سے کیا مراد ہے، اور انحراف نور کے قوانین کیا ہے، اور آخر میں انحراف نما کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں آج کے لیکچر میں ہم سمجھیں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں انحراف نور سے۔ انحراف نور کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نور کو سمجھنا ہوگا۔ نور یعنی روشنی۔ اسے سمجھنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے اطراف میں کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہے؟ اگر ہم اسے کہیں تو شاید آپ کہیں کہ آپ کو فین یعنی پنکھا نظر آ رہا ہے، دروازہ نظر آ رہا ہے، گھر میں اگر ٹی وی ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کا ٹی ٹیبل، چیئر وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی طریقے کی اور دوسری چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ ان چیزوں کے نظر آنے کے پیچھے وجہ روشنی ہے۔ روشنی کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ روشنی کا قدرتی منبع اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے، اور سورج جب ڈوبتا ہے تو اندھیرا ہونے کے بعد روشنی حاصل کرنے کے لیے ہم بلب، CFL یا ٹیوب لائٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس روشنی میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ روشنی ان ذرائع سے نہ حاصل کی جائے تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہمارے اطراف میں ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی نہیں دیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ چیزوں کا نظر آنا یہ دراصل روشنی کی وجہ سے ہے۔ دوسری چیز بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گرمی کے موسم میں اگر ہم روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہو تو ہمیں دور راستے کے اوپر پانی گرا ہوا محسوس ہوتا ہے، یا اگر ٹھنڈی کے دنوں کے اندر ہم آگ جلا کر کے ہاتھ سیک رہے ہو اور آگ کی لپٹوں میں سے ہم دوسرے جانب موجود ہمارے دوست کو کسی کو دیکھیں تو اس کا چہرہ ہمیں ہلتا ہوا نظر آتا ہے، یا اگر ہم ایک گلاس میں پانی لے کر اس میں پینسل ڈالیں تو وہ پینسل ہمیں ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، یا اگر ہم لیزر لائٹ کو پانی میں سے گزارے تو وہ لیزر لائٹ کی روشنی یہ بھی ہمیں ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے یہ تمام چیزیں انحراف نور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آئیے ہم انحراف نور کو سمجھتے ہیں۔ انحراف نور کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لیزر لائٹ سے روشنی جب نکلتی ہے تو وہ خط مستقیم میں سفر کرتی ہے، سیدھی سفر کرتی ہے، وہ اس طرح سے آڑی ٹیڑھی سفر نہیں کرتی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ روشنی ہمیشہ خط مستقیم میں سفر کرتی ہے جبکہ وہ ایک ہی واسطے میں سفر کر رہی ہو۔ واسطہ کسے کہیں گے؟ واسطہ یعنی ذریعہ جس میں سے روشنی گزر رہی ہے۔ جیسے روشنی اگر ہوا میں سے گزر رہی ہے تو ہوا اس کا واسطہ ہے، پانی میں سے گزر رہی ہے تو پانی اس کا واسطہ ہے۔ آئیے اب ہم سمجھتے ہیں انحراف نور کو۔ انحراف
इन्हिराफ के मानी मुड़ना है और नूर के मानी तो हम जानते ही हैं कि रोशनी है, यानी हम इसे आम और आसान ज़बान में कहते हैं कि रोशनी का मुड़ना। आइए हम इसे एक छोटी सी एक्टिविटी के ज़रिए से समझते हैं। हमने एक सतह, एक सरहद ली है और इस सरहद में ख़ास चीज़ क्या है कि इस सरहद के ऊपर खिला है और इस सतह के नीचे हवा है। यानी अगर हम यहाँ से ऊपर की जानिब जाए तो खिला रहेंगी और इस सतह से नीचे आए तो हवा रहेंगी। ये वो सरहद है, वो बॉर्डर है जहाँ पर दो अलग अलग वास्ते मिलते हैं। जब हम खिला को हम पहला वास्ता कहेंगे और हवा को हम दूसरा वास्ता कहेंगे। इस एक्टिविटी को आसानी से समझने के लिए हमने इस सतह के ऊपर एक उमूद बना लिया ताकि हम रोशनी के अंदर जो इन्हिराफ हो रहा है, रोशनी जो मुड़ रही है, हम उसे आसानी से समझ सके। हमने क्या किया कि खिला से, नूर के मंबे से नूर की एक शुआ ली जो खिला में सफ़र करते हुए आई और जैसे ही ये रोशनी खिला से हवा में दाखिल होंगी तो चूँकि रोशनी ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है तो आप सोचेंगे कि ये इसी तरीके से जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रोशनी अपना रास्ता दूसरे वास्ते में दाखिल होने के बाद तब्दील करती है। ये रोशनी की शुआ जो सीधी जाना चाहिए थी वो थोड़ी सी मुड़ जाती है और इस मुड़ने वाली शुआ को हम शुआ मुनरिफा कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बच्चों समझेंगे कि ये जो सीधा रास्ता था, नीले कलर की जो डॉटेड लाइन है, ये हरी वाली शुआ मुड़ी है उमूद की जानिब। ये इस जानिब भी मुड़ सकती है या उमूद से दूर भी मुड़ सकती है। अब ये दोनों कब उमूद के जानिब मुड़ेंगी, कब ये रेड वाली उमूद से दूर जाएंगी, हम इसे आगे इंशाअल्लाह ताला समझेंगे। अभी हम ये समझेंगे कि रोशनी की शुआ जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होंगी तो दूसरे वास्ते में दाखिल होने पर वो थोड़ी सी क्या होती है, अपनी सिमत तब्दील करती है। शुआए वकू और उमूद के दरमियान जो ज़ाविया बन रहा है उसे हम आई से ज़ाहिर करते हैं और इसे हम ज़ाविया वकू कहते हैं, जबकि शुआए मुनहरिफा और उमूद के दरमियान जो ज़ाविया बन रहा है उसे हम आर से ज़ाहिर करते हैं और हम इसे ज़ाविया मुनहरिफा कहते हैं। इन्हिराफ नूर की तारीफ़ हम इस तरह से बयान करेंगे कि जब नूर की शुआ एक शफ़ाफ़ वास्ते से निकल कर, देखिए बच्चों, एक शफ़ाफ़ वास्ते से निकल कर दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तो उसकी सिमत तब्दील होती है और इसे ही हम इन्हिराफ नूर कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये ग्रीन वाली लाइट, ग्रीन वाली शुआ जो उमूद की तरफ मुड़ रही है, ये मरहला, ये अमल कब होगा और ये रेड वाली यानी जो उमूद से दूर जा रही है, ये अमल कब वाक़या होगा। इसे समझने से पहले हम आपके सामने एक छोटा सा एक्टिविटी, एक छोटा सा तजुर्बा रखते हैं। हमने एक गिलास के अंदर पानी और तेल को मिला कर रखा था। कुछ देर के बाद सुकून से रखने के बाद में हालत साकिन, हालत सुकून में गिलास को छोड़ने के बाद में हम देखते हैं कि तेल ये ऊपर आ जाता है जबकि पानी ये नीचे रह जाता है। अगर हम आपसे इसकी वजह पूछें कि तेल ऊपर क्यों है और पानी नीचे क्यों है तो यकीनन आप इसका जवाब यही दोगे कि तेल पानी की बनिस्बत हल्का है और पानी तेल की बनिस्बत वज़नी है, इसीलिए पानी नीचे है और तेल हल्का है। ये दो चीज़ें बच्चों याद रखेंगे कि हल्का और वज़नी हम किस तरह से पहचान सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं वास्ते को, क्योंकि उसका ताल्लुक़ कि रोशनी कब उमूद की जानिब मुड़ेंगी और शुआए मुनहरिफा कब उमूद से दूर जाएंगी, इसका ताल्लुक़ वास्ते से है। वास्ते की दो किस्में हैं। पहले वास्ते को हम कहते हैं लतीफ़ वास्ता और दूसरे वास्ते को हम कहते हैं कसीफ़ वास्ता। लतीफ़ वास्ते के मानी है
हल्का वास्ता यानी जो हल्का हो, जबकि कसीफ वास्ते के मानी हैं वज़नी और भारी वास्ता। वास्ता हमने पहले ही आपको बताया, ज़रिया जिसके अंदर से रोशनी गुज़र रही है वो उसका वास्ता रहेंगी। एक बीच में हम छोटी सी मिसाल आपको देते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये हवा की वजह से है। अगर हवा ना हो तो मेरी आवाज़ आप तक के नहीं पहुँचेंगी। तो ये हवा वास्ता है मेरी आवाज़ को आप तक के कानों तक पहुंचाने का। तो आपको उम्मीद है वास्ता समझ में आ गया होगा। यहाँ हम रोशनी के एतबार से वास्ता देख रहे हैं, यानी रोशनी जिसमें से गुज़र सकती है। रोशनी दीवार में से तो नहीं गुज़र सकती, इसलिए दीवार उसका वास्ता नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं चंद मिसालें, और उन मिसालों के ज़रिए से हम लतीफ़ वास्ता और कसीफ वास्ते में फ़र्क समझते हैं। अगर मैं खिला और हवा लूँ, मैंने दो वास्ते लिया है। रोशनी खिला में से भी गुज़र सकती है और हवा में से भी गुज़र सकती है, तो ये दोनों रोशनी के वास्ते वास्ता का काम करेंगे। तो इन दोनों में से हल्का कौन, भारी कौन? तो आप कहेंगे कि खिला ये लतीफ़ वास्ता है, हल्का वास्ता है। किसके मुकाबले में? हवा के मुकाबले में। इसका ये मतलब नहीं कि हवा हमेशा वज़नी और कसीफ वास्ता रहेंगी। अगर हम हवा और पानी का कंपैरिजन करें, मवाजना करें, क्योंकि रोशनी हवा में से भी गुज़रती है और पानी में से भी गुज़रती है। जब इन दो वास्तों को हम देखेंगे कि इसमें से लतीफ़ कौन सा है, कसीफ कौन सा है, तो हम कहेंगे कि हवा ये लतीफ़ वास्ता है, जबकि पानी ये कसीफ वास्ता है। अगर हम पानी और तेल को देखें, जैसा कि इससे पहले हमने देखा, तो आप कहेंगे कि तेल ये लतीफ़ वास्ता रहेगा और पानी ये कसीफ वास्ता रहेगा। अगर हम और मिसालें लें तो पानी और शहद अगर हम देखें तो रोशनी पानी और शहद दोनों में से गुज़र सकती है। इसीलिए पानी और शहद इन दो वास्तों का मवाजना करने पर ये नतीजा निकलेगा कि पानी ये लतीफ़ रहेगा, हल्का रहेगा बनिस्बत शहद के, और शहद ये कसीफ वास्ता रहेगा। उम्मीद है आपको लतीफ़ और कसीफ वास्ता समझ में आया होगा। बच्चों, लतीफ़ और कसीफ वास्ते की बुनियाद पर ही आगे की चीज़ें हमें समझ आएंगी। आइए अब हम देखते हैं कि इन्हिराफ़ नूर और वास्ते में ताल्लुक़ किस तरह से है। हमने फिर से वही सतह ली है, सतह को ऊपर हमने एक उमूद बना दिया है, और यहाँ पर हमने शुआए वक़ू पहले वास्ते में यानी कि लतीफ़ वास्ते में, शुआए वक़ू कहाँ से आ रही है बच्चों? लतीफ़ वास्ते से आ रही है, यानी हल्के वास्ते से आ रही है। और जब ये शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में यानी हल्के वास्ते से वज़नी वास्ते में दाखिल होंगी, तो सीधा जाने की बजाय शुआए मुनहरिफ़ा उमूद के जानिब मुड़ेंगी। देखिए, ये उमूद के जानिब मुड़ गई। तो हम इससे नतीजा निकालेंगे कि रोशनी की शुआ जब लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तो शुआए मुनहरिफ़ा उमूद की जानिब झुकती है। इस सूरत में जो हमारा ज़ाविया वक़ू आई रहेगा वो आई ज़ाविया मुनहरिफ़ा आर से बड़ा रहेगा। हम ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि शुआए मुनहरिफ़ा उमूद की जानिब कम बढ़ेंगी जब रोशनी लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होंगी। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमने सतह ली, उमूद बनाया, और रोशनी अब नूर की शुआ ये आ रही है कसीफ वास्ते से यानी वज़नी वास्ते से आ रही है और लतीफ़ वास्ते में दाखिल हो रही है, तो इस सूरत में ये रोशनी की शुआ सीधा जाने की बजाय शुआए मुनहरिफ़ा उमूद से परे झुकती है यानी उमूद से दूर हटती है। तो हम यहाँ पर ये नतीजा निकालेंगे कि रोशनी की शुआ जब कसीफ वास्ते से यानी वज़नी वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तो शुआए मुनहरिफ़ा उमूद से परे झुकती है यानी दूर जाती है। इस सूरत में जो हमारा ज़ाविया वक़ू आई रहेगा वो ज़ाविया मुनहरिफ़ा यानी आर से छोटा रहेगा। ये चीज़ हम याद रखेंगे।
تیسری اور اہم چیز بچوں کہ یہاں پر ہم نے سطح لی ہے اور سطح کے اوپر ہم نے عمود بنایا ہے۔ اب شعاع وقوع جو آ رہی ہے، نور کی شعاع جو آ رہی ہے وہ بالکل عموداً آ رہی ہے، وہ کوئی زاویہ بناتے ہوئے نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ کیسی آ رہی ہے؟ بالکل عموداً آ رہی ہے۔ تو اس صورت میں جو کوئی سا بھی واسطہ ہو، ایک واسطہ یعنی یہ لطیف ہو چاہے کثیف ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، ایک واسطے سے جب یہ دوسرے واسطے میں داخل ہوں گی تو اس کے اندر سمت تبدیل نہیں ہوں گی۔ یہ یاد رکھیں گے بچوں کہ روشنی کی شعاع جب عموداً آئیں گی، ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں عموداً داخل ہوں گی تو اس کی سمت تبدیل نہیں ہوں گی، یعنی کہ انحراف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو ہم یہاں پر کیا کہیں گے کہ روشنی کی شعاع جب ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں عموداً داخل ہوتی ہے تو اس کی سمت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی انحراف نہیں ہوتا۔ امید ہے یہ تینوں اور اہم چیز آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں انحراف نور کے قوانین کو۔ ہم نے پھر سے وہی سطح اور سرحد لی ہے، ہم نے اس کے اوپر عمود بنایا ہے۔ اگر اب ہم دھیان سے دیکھیں تو شعاع وقوع عمود کے بائیں جانب سے آ رہی ہے۔ دیکھیے بچوں، شعاع وقوع کہاں ہے؟ عمود کے بائیں جانب ہے، اور شعاع منحرفہ جو ہے وہ عمود کے دائیں جانب ہے۔ تو ہمارا پہلا اصول یہی ہے کہ شعاع وقوع اور شعاع منحرفہ عمود کے مخالف جانب ہوتی ہے، اور عمود، شعاع وقوع اور شعاع منحرفہ یہ تینوں ایک ہی مستوی میں واقع ہوتے ہیں۔ دوسرا قانون ہمارا یہ ہے کہ زاویہ وقوع آئی اور زاویہ منحرفہ آر، اگر ہم اس کی سائن نسبت لیں تو یہ سائن نسبت مستقل ہوتی ہے اور اسے ہم n سے ظاہر کرتے ہیں، اور اسے ہی ہم مستقل n یعنی پہلے واسطے کے مقابلے دوسرے واسطے کا انحراف نما کہلاتا ہے۔ یہ n کیا رہیں گا بچوں؟ پہلے واسطے کے مقابلے دوسرے واسطے کا انحراف نما کہلاتا ہے، اور اس قانون کو اسنیل کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ پیپر میں آپ کو اس قانون کو اسنیل کا قانون لکھیے، اس طرح سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ آئیے اب ہم انحراف نما کو اور مزید سمجھتے ہیں۔ اگر ہم پہلے واسطے سے دوسرے واسطے کا انحراف نما معلوم کرنا چاہیں تو ہم پہلے واسطے میں نور کی رفتار بٹے دوسرے واسطے میں نور کی رفتار یعنی V1/V2 اس ضابطے کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر ہم الٹا کر دیں کہ دوسرے واسطے کی بنسبت پہلے واسطے کا انحراف نما اگر معلوم کرنا ہو تو ہم N21 نیٹا 21 V2 اوپر رہیں گا اور یہ V1 نیچے رہیں گا۔ اس ضابطے کے ذریعے سے ہم دوسرے واسطے کی بنسبت پہلے واسطے کا انحراف نما معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر پہلا واسطہ خلا ہو، ایک چیز بچوں یہاں پر بہت ہی دھیان رکھنے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر پہلا واسطہ خلا ہو تب دوسرے واسطے کا انحراف نما مطلق انحراف نما ہوتا ہے۔ یہ لفظ مطلق ہم کب استعمال کریں گے؟ جب پہلا واسطہ خلا ہوگا، یعنی روشنی خلا سے آ رہی ہے، پہلا واسطہ خلا ہے، تو اس صورت میں ہم انحراف نما نہیں کہیں گے، ہم مطلق انحراف نما کہیں گے، اور اسے صرف n سے ظاہر کیا جائے گا یا نیٹا سے ظاہر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ آنے والے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی ستاروں کی جلملاہٹ کیوں ہوتی ہے، نور کا بکھرنا کیا ہے، اور قوس قزح کا بننا کس طرح سے ہوتا ہے، یہ سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔